أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث
حيث لا يشعرون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tobat kepada Allah ya kamu ya ma'syarul jin. Tobat kepada Allah ya. Tobat ya kepada Allah ya. Kenapa nggak mau tobat kepada Allah? Apa yang menghalangi kamu untuk bertobat kepada Allah? Ingat, yang kamu lakukan ini kezaliman. Ya. Yang kamu lakukan ini kezaliman. Allah tidak akan ridho dengan perbuatan kamu ini. Orang yang kamu tempati dan suaminya, keluarganya, mereka juga nggak ridho dengan perbuatan kamu. Ya, kalau kamu nggak taubat kepada Allah, yang rugi pada dasarnya adalah kamu sendiri. Semakin kamu zalim, semakin kamu sedang mendolimi dirimu sendiri. Ya, semakin kamu berbuat kezaliman, pada hakikatnya kamu sedang berbuat kezaliman untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena kezalimanmu nggak akan pernah berhasil. Orang yang kamu zalimi ini senantiasa Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Ya, orang yang kamu zalimi ini, ya, karena dia nggak ridho sama perbuatan kamu, maka dia akan tuntut kamu di akhirat. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan menuntut kamu. Ya, akan semakin memperberat siksa kamu di neraka jahanam nanti. Ya. Karena ya, dosa sesama makhluk tidak akan pernah selesai. Ya, kecuali di dunia sudah saling memaafkan. Kalau di dunia tidak selesai, maka akan ketemu di akhirat. Maka semakin kamu berbuat kezaliman, maka sebetulnya kamu sedang mempersiapkan jurang neraka untuk dirimu sendiri. Ya ma'syarul jin. Karena orang yang kamu zalimi ini ya, semakin kamu berbuat kezaliman kepadanya, dia bertambah banyak pahalanya. Ya, maka kamu nggak akan pernah menang ya ma'syarul jin. Kamu nggak akan pernah menang, datang dari manapun juga kamu nggak akan pernah menang. Selama kamu membela kebatilan, selama kamu membela kezaliman, selama kamu berbuat kemaksiatan, kamu tuh tidak pernah menang. Kamu kalah, selalu kalah, pasti kalah. Ya, pasti kalah kamu.
Karena orang yang kamu zalimi, semakin kamu berbuat kezaliman, pahala dia semakin bertambah banyak. Ya, Allah semakin akan sayang insya Allah kepada dia. Dan semakin kamu berbuat kezaliman, maka derajatnya akan senantiasa insya Allah akan semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia maupun akhirat. Dan semakin kamu berbuat kezaliman, maka dosa-dosanya akan semakin digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada artinya kezaliman kamu kepadanya. Mau berbuat zalim seperti apapun, kamu nggak ada artinya. Sedangkan kerugian hanya akan menimpa kamu. Semakin kamu zalim, artinya semakin kamu akan memperberat azabmu di neraka jahanam ya ma'syarul jin. Ya, jadilah jin yang cerdas, jangan jadi jin yang blow on. Ya. Kalian setan-setan ini bodoh. Ya, orang yang tidak beriman kepada Allah hakikatnya adalah orang yang jahil, bodoh, baik jin maupun manusia. Kalau nggak beriman kepada Allah, mereka orang yang bodoh, orang yang jahil, yang mereka sedang merugi, ya, membuat jurang azab yang sangat pedih untuk diri mereka sendiri. Ya ma'syarul jin, ayo pikirkan keselamatan kamu. Ya, pikirkan keselamatan kamu. Kamu tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa, walaupun kamu berbuat kezaliman seperti apapun. Ketika Allah nggak izinkan terjadi, nggak akan terjadi ya ma'syarul jin. Jangan kamu pikir kamu bisa berbuat seenakmu, nggak bisa. Ya, Allah yang menetapkan semuanya. Kamu tidak akan bisa memiliki kemampuan apapun tanpa izin Allah. Ya, demi Allah kamu tidak akan bisa berbuat sekecil apapun tanpa izin Allah. Ya, demi Allah. Ya. Ya, maka semakin kamu berbuat kezaliman, hakikatnya kamu sedang mempersiapkan azab untuk dirimu sendiri. Itu yang harus kamu pahami. Nah, sudahlah berbuat kezaliman terus, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena kami kaum muslimin akan senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu nggak akan bisa berbuat apapun tanpa izin Allah. Sekecil apapun kamu tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepadanya kalau Allah nggak izinkan. Ya, sudahlah. Ya, kamu akan bisa berbuat kemudaratan kalau Allah nggak izinkan. Ayo makanya bertobat kepada Allah. Pikirkan keselamatan kamu. Jangan jadi pengikut iblis. Iblis telah menipu kalian. Iblis mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemaninya dalam neraka jahanam ya ma'syarul jin. Ya, ayo bertobat kepada Allah. Pintu taubat masih terbuka selama kamu belum diambil nyawanya oleh Allah. Sebelum Allah menetapkan kematian kepada kamu, pintu taubat akan senantiasa terbuka ya ma'syarul jin. Dengarkan, kalau kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu insyaallah. Ya, dan kamu akan menjadi mulia dengan Islam. Kamu tidak terhina dengan Islam. Kenapa? Kaki. Kenapa? Kakinya sakit. Kakinya kenapa? Sakit banget. Sakit banget. Ada sarung tangan nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Ya ma'syarul jin, ayo bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Ayo. Ya. Pada dasarnya saya tidak ingin menyiksa kamu. Pada dasarnya saya tidak ingin menyakiti kamu. Asal kamu bisa diajak bicara baik-baik, asal kamu bisa dinasehati, ya, saya tidak akan menyiksa kamu. Ya, saya hanya ingin mengajak kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya ma'syarul jin. Saya hanya ingin mengajak kamu yang meninggalkan segala kezaliman kamu kemudian beriman kepada Allah. Masuk Islam ya? Masuk Islam ya? Yakin nggak mau masuk Islam? Kamu nggak takut dengan neraka jahanam? Nggak takut? Yakin kuat untuk masuk neraka jahanam? Sombong ya kamu ya? Kita tes ya? Kita tes ya? Kita tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Bakar ya Allah, dia sombong. Dia bilang nggak takut sama neraka-Mu ya Allah, bakar dia ya Allah. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun.
Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Tobat ya. Tobat ya. Ayo tobat. Ya. Tobat ya. Tobat ya. Masuk Islam ya. Dengerin. Apa yang membuat kamu ya tidak memasuk Islam? Apa yang menghalangi kamu untuk bertobat kepada Allah? Apa? Dukun. Iya. Oh, kamu takut sama dukun itu. Oh, jadi kalau kamu tidak mengerjakan sihir, kamu takut sama dukun itu. Kemudian kalau kamu masuk Islam, kamu takut sama dukun itu. Dengerin. Mau nggak saya tolong kamu? Supaya tukang sihir tidak akan bisa berbuat kezaliman menyakiti kamu. Mau nggak saya tolong? Mau nggak saya tolong? Mau nggak saya tolong? Apa? Dia hebat? Nggak ada. Yang hebat hanya Allah. Ya, dukun kucluk aja hebat. Nggak ada yang hebat hanya Allah. Ya, yang hebat hanya Allah. Tidak ada manusia yang hebat. Iya, mau dari Jawa, mau dari Sumatera, mau dari Kalimantan, mau dari manapun, tidak ada manusia yang hebat hanya Allah. Ya, yang hebat hanya Allah. Kenapa kamu bisa takut sama dukun laknat itu sementara kamu tidak takut sama Allah? Padahal Allah penguasa alam semesta ini loh. Dengerin. Seluruh makhluk di muka bumi ini bersekutu untuk melawan Allah nggak akan bisa, nggak akan menang. Apalagi cuma dukun itu, alah sepele. Ya? Kenapa? Belum tahu. Nggak perlu tahu saya. Memang dukun itu nggak ada kemampuan apa-apa. Kalau Allah nggak izinkan, nggak akan terjadi apapun sama siapapun. Ya? Kenapa? Terhebat di Jawa. Yuk kita lihat ya. Kita lihat ya. Sekarang ini kita lihat ya. Ya Allah. Kembalikan sihir itu kepada dukun tersebut, ya Allah. Kembalikan sihir itu kepada dukun tersebut, ya Allah. Kembalikan sihirnya kepada dukun tersebut, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu lihat dukun itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Kamu lihat dukun itu. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ayo tobat kepada Allah. Dukun itu tidak akan bisa berbuat apapun kalau Allah jadi pelindung kamu. Ayo. Dengarkan, kalau kamu masuk Islam, dengerin. Kalau kamu masuk Islam, kamu tidak akan terhina dengan Islam. Ya, kamu tidak akan menjadi rendah dengan Islam. Justru kamu akan jadi jin yang mulia dengan Islam. Kalau kamu masuk Islam, bukan berarti kamu kalah oleh saya. Saya tidak mengalahkan kamu karena saya makhluk yang lemah. Sebaliknya kalau kamu masuk Islam, sebenarnya kamu menang. Karena orang-orang hamba Allah yang kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, bertobat kepada Allah, hakikatnya mereka adalah hamba Allah yang menang. Itu yang kamu harus pahami.
Dan kalau kamu masuk Islam, dengerin. Kalau kamu masuk Islam, dengerin. Kenapa? Dikirim pasukan. Ya sudah, nih, lihat pasukannya atas izin Allah. Lihat pasukannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Mana pasukannya? Hah? Mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ayo tobat kepada Allah. Dengerin. Kalau kamu beriman kepada Allah, Allah yang akan menjaga kamu. Allah akan melindungi kamu. Tidak akan ada yang bisa berbuat kezaliman kepada kamu kalau Allah menjaga kamu, melindungi kamu. Dengarkan, kalau kamu beriman kepada Allah, Allah akan menjaga kamu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan Allah akan memenangkan orang-orang beriman di atas orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Dengarkan. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayo beriman kepada Allah. Dengerin, kalau kamu beriman kepada Allah, Allah akan mengganti semua yang diberikan dukun ya. Akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Jauh lebih baik. Dukun paling ngasih kamu apa sih? Paling ngasih kamu dupa, menyan, paling kembang, paling ya minyak wangi, paling itu. Paling darah. Ya, ada darah. Hah? Tapi Allah akan berikan jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih nikmat, lebih indah, lebih sempurna daripada itu semua. Dengarkan. Ya, dengarkan. Ini Allah berikan untuk orang-orang beriman. Hadiah ini Allah berikan untuk orang-orang beriman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ini. Ya, ini kalau kamu bertobat kepada Allah, ini janji Allah. Ya, tidak mungkin Allah dusta, tidak mungkin Allah bohong. Dengarkan, ini janji Allah. Allah akan berikan kepada kamu kalau kamu beriman kepada Allah, bertobat kepada Allah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّةٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلٍ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Itu balasannya. Kalau kamu beriman kepada Allah, Allah akan jaga dan lindungi kamu. Allah akan berikan pahala yang besar kepada kamu dan Allah akan berikan surga kepada kamu. Di mana surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Di surga itu banyak sekali kenikmatan, banyak sekali istana-istana megah, banyak taman-taman yang indah, banyak kebun-kebun buah yang lezat, banyak makanan yang lezat, ya, banyak sungai susu dan sungai madu, ya, banyak kenikmatan yang Allah sediakan. Apapun yang diminta oleh penghuni surga maka Allah akan sediakan, Allah akan adakan, Allah akan berikan. Ya, banyak akan diberikan juga jodoh-jodoh yang suci, ya, yang indah. Ayo beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya ma'syarul jin. Ya, beriman biar kamu selamat. Dengerin, kalau kamu beriman kepada Allah, kemudian nanti kamu masuk Islam, ya, kemudian kamu nanti keluar dari badan ini, kamu tinggal di masjid. Insya Allah nanti akan banyak jin-jin muslim yang akan membantu kamu juga. Ya, belajar Islam dengan mereka. Kemudian mereka akan membantu kamu. Kalau kamu ya membutuhkan pertolongan, Allah akan kirimkan pertolongan dari kalangan bangsa kalian insyaallah.
Ya. Ayo beriman kepada Allah. Masuk Islam ya ma'syarul jin. Ya, enggak ada gunanya kamu bela dukun yang tercela itu. Masuk Islam biar kamu selamat. Pikirkan keselamatan kamu. Kalau kamu masuk Islam, ya, orang yang kamu tumpangi badannya ini insya Allah akan memaafkan kamu. Sehingga kamu nggak akan dituntut di akhirat. Sudah berapa lama kamu berbuat kezaliman kepadanya? Ya, kalau kamu nggak beriman, dia akan tuntut kamu di akhirat. Akan memperberat sisa kamu di neraka jahanam. Tapi kalau kamu beriman, bertobat, kamu keluar dari badannya, insya Allah, ya, dia dan keluarganya, suaminya akan memaafkan perbuatan kamu, kezaliman kamu. Sehingga kamu nggak akan dituntut di akhirat. Dengarkan, kalau kamu beriman kepada Allah, kamu akan jadi jin yang mulia. Allah akan muliakan kamu dengan Islam, ya ma'syarul jin. Ya, ayo beriman kepada Allah, biar kamu selamat. Ya, ikut saya bersyahadat ya. Ya, kenapa? Apalagi yang menghalangi kamu? Sudah jelas, sudah sampai kepada kamu dalil-dalil dan hujah-hujah yang kami berikan. Ya, sudah sampai kepada kamu peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang kami berikan. Ya, jadi kalau kamu tidak beriman kepada Allah, maka kamu tanggung sendiri akibatnya. Dunia maupun akhirat kamu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih di akhirat nanti, kamu akan menjadi penghuni neraka jahanam kekal selama-lamanya, khalidina fi abadan. Ya. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa man ya'sillaha ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعدلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد استدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 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 ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Tobat ya, masuk Islam ya, masuk Islam ya, masuk Islam ya. Tersiksa nanti. Ayo, kamu tersiksa nanti kalau nggak masuk Islam. Saya hancurkan kamu atas izin Allah kalau nggak masuk Islam. Tobat ya, masuk Islam ya. Nggak mau, ya sudah. Rabbana atihum di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihum di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihum di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihum di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihum di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihum di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihum di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihum di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihum di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihum di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Mau tobat enggak? Mau beriman kepada Allah enggak? Mau masuk Islam enggak? Mau tobat enggak? Mau tobat enggak? Enggak mau tobat? Ya sudah. Ya Allah, hancurkan ya Allah, hancurkan ya Allah. Binasakan dia ya Allah, binasakan dia ya Allah, binasakan dia ya Allah, binasakan dia ya Allah, hancurkan ya Allah, hancurkan badannya ya Allah, hanguskan badannya ya Allah, hanguskan badannya ya Allah, hanguskan badannya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Halaka anni sultaniya, 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 halaka anni sultaniya. Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira.
Rabbana atihum dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Tidak mau bertobat. Enggak mau bertobat, yakin? Yakin. Yakin enggak mau tobat? Yakin? Bismillah. Ya. Baik. Enggak apa-apa. Itu pilihan kamu kok. Enggak apa-apa. Itu pilihan kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yanzuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yanzuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yanzuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli 'ainin lamma. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli 'ainin lamma. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli 'ainin lamma. U'idzuka bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barun wala fajirun min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnanil laili wan nahar wa min syarri tariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfik. Bismillahi arqiq. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfik. Bismillahi arqiq. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfik. Bismillahi arqiq. As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim ay yasfiyak. 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 Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yakhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun nar. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Coba minum. Bismillah. Ya, kamu rasakan itu. Kamu rasakan itu. Semoga jadi racun buat kamu ya. Semoga jadi racun buat kamu. Semoga itu meluluh lantakkan seluruh sel-sel dalam tubuhmu ya. Ya, syarrul jin, semoga itu menjadi penghancur bagi badanmu ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kamu sudah diperingatkan untuk beriman kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah, tapi kamu tetap dengan kezaliman kamu. Artinya kamu sedang menyiapkan jurang neraka untuk dirimu sendiri ya masyarul jin. Ya, betapa bodohnya kamu, betapa jahilnya kamu ya. Sudah kita sampaikan Islam, sudah kita sampaikan kebenaran, tapi kamu tolak. Artinya di akhirat nanti tidak akan ada alasan buat kamu. Ya, tidak akan ada alasan lagi buat kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sudah sampai kepadamu Islam. Taubat ya, masuk Islam ya. Apa yang menghalangi kamu dari Islam? Dukun itu menghalangi kamu. Kamu sendiri yang menghalangi diri kamu sendiri. Kamu yang nggak mau. Ya, dukun itu manusia lemah, dia nggak akan bisa menghalangi kamu. Asal kamu mau masuk Islam, insya Allah Allah mudahkan. Ayo, supaya kamu lepas dari belenggu dukun itu, tidak jadi jongosnya dukun itu.
Ya, rugi kamu nanti bela dukun itu, tapi kamu nanti diazab neraka jahanam. Kamu mati-matian bela dukun itu, berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman, tapi kamu resikonya diazab di neraka jahanam. Ayo beriman kepada Allah, mumpung Allah masih berikan umur panjang kepada kamu, mumpung masih berikan kesempatan. Kalau Allah sudah ambil cabut nyawamu, kamu tidak akan bisa lagi bertobat pada Allah SWT. Ya, dan pasti kekal neraka jahanam buat kamu. Insya Allah. Ya, ayo masuk Islam ya. Mudah masuk Islam. Ya, sangat mudah. Islam itu indah. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, siapa yang masuk Islam maka dia akan selamat dunia dan akhirat selama-lamanya, kekal dan abadi. Tapi siapa yang kufur kepada Allah, yang ingkar tidak mau masuk Islam, maka dia akan bersama iblis di neraka jahanam, kekal selama-lamanya tanpa batas. Dia akan diazab, dibakar di neraka jahanam, ya, tanpa batas. Ayo beriman kepada Allah, biar kamu selamat. Ya, biar kamu selamat. Dukun itu tidak akan pernah bisa berbuat kezaliman kepada kamu, tidak akan pernah bisa menyakiti kamu kalau Allah jadi pelindung kamu. Sekali lagi, dengarkan ayat ini. Allah insya Allah akan lindungi kamu. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur, dan janji Allah itu pasti. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sedangkan dukun itu dan setan-setan dan juga kalian kalau tetap dengan kesombongan kalian, dengan kezaliman kalian, kalian tidak akan punya pelindung selain Allah SWT. Kalian tidak akan pernah punya pelindung selain Allah. Ya, dengarkan ini. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ayo beriman kepada Allah ya. Beriman kepada Allah ya. Ya, ikut saya masuk Islam ya, biar selamat ya. Oke. Asyhadu. Ayo, ucapkan biar kamu selamat. Kamu terikat. Diikat di sini. Oke, kita putuskan atas din Allah ikatan kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yuk masuk Islam ya masyarul jin supaya kamu selamat dunia dan akhirat. Asyhadu. Ayo. Yang keras. Asyhadu. Ucapkan. Susah. Susah. Masih terikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yuk masuk Islam. Asyhadu. Di sini katanya masih. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma
waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Ayo kita masuk Islam. Asyhadu. Ayo ucapkan. Asyhadu. Mulutnya seperti terkunci. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. 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 Ayo, saya pandu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selamat datang dalam Islam ya ma'syarul jin. Semoga Allah merahmati kamu, memberkahi kamu, mengampuni seluruh dosa-dosa kamu ya. Orang yang kamu tempati ini insya Allah akan memaafkan kamu ya, dan suaminya akan memaafkan kamu. Nanti kamu tinggal di masjid, tinggalkan badannya, tinggal di masjid, belajar Islam di sana dengan benar ya. Pindah mana? Ke sini. Hah? Kenapa? Oh, masjid sana. Ada masjid sana. Ya sudah, kamu nanti ke sana ya. Oke. Kamu laki atau perempuan toh? Kamu laki atau perempuan? Saya mau kasih nama yang bagus. Nama Islam, biar kamu nanti namanya bagus. Kamu perempuan. Saya kasih nama Aisyah ya. Aisyah seperti istri Rasulullah SAW ya. Bagus kan? Oke. Kamu tinggalkan badannya ya. Pindah ke masjid sana ya. Ya, saya bantu ya. Saya bantu keluar ya. Yuk. Belajar Islam dengan benar ya. Yuk, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Yuk, keluar dari mulutnya, silakan. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Yuk, silahkan pindah ke masjid ya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Istighfar, Mbak. Alhamdulillah. Masuk Islam juga akhirnya. Alhamdulillah. Minum, Mbak. Minum lagi. Apa yang tergambar, yang dirasakan? Kok tiba-tiba dia, alhamdulillah, kok terus berubah pikiran? Kayaknya jinnya lemah sih kayaknya. Nggak bisa. Nggak bisa apa? Kayaknya itu tuh dia mau mempertahankan. Rasanya tuh kayak di sini ada rantai, di sini ada rantai. Terbelenggu dia, terikat. Nah itu kayaknya dukunnya itu kayak mau berusaha untuk nari tapi nggak bisa. Ya udah langsung rontok aja gitu kayaknya. Tadi begitu kita niat untuk memutuskan tadi terasa kayak rontok gitu. Langsung kayak rontok gitu. Terus mudah dia sadar tadi kan. Ketika masih terikat biasanya susah untuk sadar. Itu sepertinya sini yang tadi bukan? Yang bandel tadi bukan? Atau yang lain? Kayaknya ya masih. Hah? Kayaknya masih yang sama.
Yang tadi itu memang ya. Iya, orang kayaknya masih ngelihat lokasi Apa? dukunnya itu tuh kayaknya masih di situ gitu. Berarti jin yang sama tadi, bukan karakter jin yang lain, bukan? Bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kita nggak tahu. Ya Allah kasih hidayah. Alhamdulillah kita bersyukur ya. Alhamdulillah. Karena memang dari tadi sepertinya subhanallah, masya Allah, bandel. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah. Kayak semalam juga gitu. Ya Sarukyah yang itu, wah itu luar biasa bandelnya. Apa ya, ngeyel, ngotot juga semalam itu. Tapi alhamdulillah endingnya juga Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah, dia tobat, keluar alhamdulillah mudah. Tapi ya prosesnya lama banget. Semalam itu, saya di Bedeng 7 itu. Keluhannya apa dia? Asam lambung, parah banget. Parah banget. Oh, parah banget. Ya, parah banget. Kasihan, sampai kasihan lah pokoknya. Tapi alhamdulillah semalam sudah cerah wajahnya begitu. Itu jin, ada 2 jin yang ekstrim ya, satu jin perempuan, satu jin laki-laki. Itu begitu keluar langsung cerah loh wajahnya itu, langsung semeringah, langsung ketawa, langsung senyum, langsung ngobrol seperti semangat. Masya Allah. Rasanya langsung enteng badan. Dari kemarin kan kayak ada beban berat yang Menimpa. jadi kayaknya lemas, mau ngapa-ngapain lemas, mau Ini lebih terasa enteng. lebih kayaknya enteng, kayak yang habis olahraga terus ringan di badan gitu. Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT. Baik, kita cukupkan ruqyah pada sore hari ini. Alhamdulillah Allah mudahkan segala prosesnya. Dan semoga Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.